Ayan guys, bababa ako ng hagdan guys. Sa loob ng barko to guys. Mala Titanic. Bababa ako sa Titanic guys. Guys. Ganda guys, no? Parang Titanic. Oh. Si Mrs. Oh. Shout out ka muna. Shout out dyan pala guys. Sa mga followers. Shout out guys. Shout out daw sa mga followers. Ayan, guys. Dito kami guys sa Titanic. Ito lang balkonahe guys ng Titanic guys. Yan. Yan. Kita mo yan guys. Napakalupit na guys. Welcome to Titanic Tugu. Guys, yan guys ang Tugu guys ngayon. Hi guys. Shout out guys.